Halo guys, tuh si Boy sama si Emon tuh, biarin aja dikencarin, mau terbang kek, mau kemana, mau dilatih FF bos. Si Ujangnya lagi masih di dalam, masih kecil. Boy, Boy, Emon. Boy sudah bisa loncat-loncat tuh. Tuh si Unyilnya tuh, si kecil tuh masih takut, nunduk terus. Halo para suhu lovebird, jangan lupa subscribe, like, and comment ya. Dukung terus channel kami ya guys. Thank you. Nih, Chelsea sudah tidak sabar. Tat 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 tat. Mana sih boynya kabur? Boy, boy. Ini boy. Boy sini jauh, boy. Boy sini boy, naik boy. Naik boy. Kamu jinak boy. Oh, kamu udah bisa loncat sih. Enggak. Enggak. Boy, boy, oh boy. Ada ini boy. Chelsea down, down, Chelsea down, down. Stay. Dior no. Chelsea stay. Down. Chelsea down. Stay. Main di tempat mainan kamu nih. Aman, ngaca. Up. Ngaca, main. Boy? Boy?
Tuh si Emon tuh. Udah naik lagi tuh. Ngeliatin ya si Emon. Emon, boynya di sini. Kamu masih takut? Oke, kita main ya Emon. Emon sini Mon. Jangan takut Mon. Emon. Jangan loncat Mon. Main sini Mon. Emon. Emon. Chelsea stay. Sit. Sit Chelsea. Stay. Ngaca centil si boy. Tuh ciuman sama si Emon. Boy. Emon. Chelsea naik. Naik. Chelsea naik. Up. Down. Duduk. Diam. Stay. Stay. Tuh si Emon sama si Boy itu. Oke, segitu dulu ya aja teman-teman. Sekali lagi ya, mohon subscribe-nya, like-nya, share-nya, jangan lupa loncengnya, jangan lupa di komen. Terus dukung channel ini, Lovebird Mania. Oke guys, segitu dulu aja ya. Thank you, bye-bye.